Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani Wamakaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halid Mouni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. An lamɛnbaaw an b'aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn an ka bi sigi ka fɔ bɔ bini hakili jagabɔ fɛn min kan o de ye ekɔl karamɔgɔw ka baarajɔ min bɛ sen na n'o kɛlen don sababu ye ni gouvernement y'a yira k'a fɔ k'a bɛna ekɔl karamɔgɔ volontaire dɔw ta nin ko la sa ayiwa walasa ka kuma kan an ye wele bila maa fila ma maa fɔlɔ Dr Morikɛ Danbele ale ye pédagogue ye ekɔl karamɔgɔ don an ka sanfɛ kalansoba la ayiwa Sulemani De ale fana ye kiiri dɔnbaa ye ekɔl karamɔgɔ don sanfɛ kalansoba la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin jamukan ye studio Tamani ale ni programme d'engagement civique PEC u ka jɛ ka baara ye wa fana an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen danse. Le Grand Dialogue. Ayiwa Dr Morikɛ Danbele ni ekɔl karamɔgɔw ka baarajɔ min bɛ sen na ani gouvernement y'a yira k'a fɔ k'a bɛna ekɔl karamɔgɔ maa 15 ani maa 300 k'olu recruter e ye faamuyali jumɛn sɔrɔ nin ko la? Alors awa n bɛ foli kɛ an lamɛnbagaw bɛɛ ye ka foli kɛ Tamani ye parce que ni kuma ninnu ninnu bɛ taalen ayiwa jamana jɔ kan dɔw ye o tuma na ekɔli karamɔgɔw ka baarabila ni gouvernement ka kɛlɛ mun bɛ u ka baarabila ko la an bɛna n da don o la ka n da don a la ka taa ni a ye kalan taasira la parce que ne ye ekɔli karamɔgɔ ye n ye ekɔli karamɔgɔya kɛ denmisɛnninw fɛ n y'a kɛ cɛmancɛ la n bɛ sanfɛ ekɔliw la sisan donc ni hakili jagabɔ nana ekɔli ta fan fɛ an bɛ se ka dɔɔnin fɔ o la o tuma na n bɛ ɲininkali mun kɛ sisan o bɛna kɛ ekɔli karamɔgɔ ninnu mun bɛ taa jɔnw bɛna ta ka kɛ ekɔli karamɔgɔ ye nin karaba ko in na olu mun bɛna ta u bɛ taa ni daliliya jumɛn ye o ɲininkaliw n bɛ n da don olu la k'olu walawala nin émission in kɔnɔ n bɛ se k'a dɔn fɔ fana k'a fɔ bon kalan ye fɛn dɔ ye a ka gɛlɛn ekɔli karamɔgɔya ye fɛn dɔ ye a ka gɛlɛn n bɛna hakili jakabɔ ka taa o fan fɛ k'a jira k'a fɔ bon gɛlɛyaw bɛ yen o gɛlɛya ninnu n bɛna gɛlɛya dɔ wɛrɛ fara olu kan awɔ n bɛ hakili jakabɔ ka t'o fan fɛ. D'accord Sulemani De e ka faamuyali ye jumɛn ye nin ko in na? Ayiwa an bɛ lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo an b'aw yɛrɛ fo aw ka danaya kan aw bɛ danaya mun d'an kan waati bɛɛ an kana jamana kunkanko kumaw lase ɲɔgɔn fɛ ne yɛrɛ fana ye ekɔli karamɔgɔ ye n bɛ sanfɛ kalanso la n ka kalan ɲɛsilen bɛ sariya tacogo ani a waleyali cogo ɲuman na a bɛ waati bɔ bi kabi salon an ɲɛ bɛ ekɔli karamɔgɔw la u bɛ baarabila kɛ ka da laɲini caman kan nka an t'an da don o laɲiniw na gɛlɛya min bɛ yen bi n'o bɛ ekɔli karamɔgɔw ni gouvernement cɛ an bɛ n'an da don o yɔrɔ de la dadon yɔrɔ mun yɛrɛ don kibaruya laban mun bɔra ka bin ni gouvernement ka bɛna maa 15 ani 300 ta ka ekɔli karamɔgɔ minnu bɛ baarabila la k'olu nɔrabila n'o ye yanni kalo 6 cɛ anw bɛ sariya de kɔnɔna na an bɛ kuma sariya yɔrɔ kan komi an balimakɛ Danbele ko k'ale bɛ kuma kalan yɛrɛ cogoya kan ne bɛ n ka kuma fanba sinsin sariya cogoya kan bɛɛ tɛ jɛ ka kɛ jamana ka foroba baarakɛla ye foroba baarakɛla ka ca jamana kɔnɔ nka bɛɛ tɛ kɛ fonctionnaire ye n'i kɛra fonctionnaire ye sababu dɔw de b'i k'a ye wa n'i kɛra ye sariya dɔw de fana b'i lakana a baara kɔnɔna na o sariya minnu b'i lakana a b'a danfara don e ni faso ka jamana baarakɛla wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ contractuels nka ko volontaire o bɛ ta jamana foroba cakɛ la ka n'a fɔ k'a bɛna fonctionnaire nɔra bila a tɛ anw ka jamana sariya so si kɔnɔ statut général de la fonction des fonctionnaires an b'o mun statut dɔn n'o ye sariya mun tara 2002 o fan si kɔnɔ a tɛ yen sariya bɛ mun fɔ k'a fɔ ko ni jamana fonctionnaire ye a ka hakɛ ɲini n'o ye grève ye o mun fana y'ale ka hakɛ dɔ ye ko i bɛ se k'a nɔra bila ni volontaire ye o t'o kɔnɔ n'i y'an ka sariya sunba yɛrɛ mun ye constitution ta tiɲɛ don a b'a kɔnɔ jamanaden bɛɛ n'i bɛ baara la i bɛ se ka laɲini kɛ k'i ka baara yiriwa k'a sɔrɔ yiriwa k'i ka baarakɛyɔrɔ peut-être k'a don ba la i bɛ se k'o kɛ o sariya hakɛ bɛ jamanaden bɛɛ bolo a hakɛ bɛ jamanaden bɛɛ fana bolo o ŋaniya yira la ni
sigikafɔ ma mun ɲa i bɛ se ka gɛrɛfu boloda jamana sariya fana i bɛ gɛrɛfu hakɛ dɔ ye k'a di jamana baarakɛla ma mun b'a to a bɛ se ka laɲini caman kɛ nka sariya tɛ yen jamana in kɔnɔ an bɛ segin a kan parce que kuma y'o de ye Danbɛlɛ ye ko ale bɛ ɲininkali dɔ de tɛnku jɔnniw don mais anw yɛrɛ fana bɛ ɲininkali tɛnku ni maa ba 15 min bɛna ta nin ye u bɛ ta ni dalu jumɛn ye jamana baara la ni jamana marabagaw bɛ baara kɛ fanga de kalifalen b'u la fanga in kalifalen b'u la jɔn fɛ jamanadenw don nka fanga in bɛ boli ni sariya de ye sariya sen dun si tɛ jamana kɔnɔ mun bɛ u yamaruya k'a fɔ k'u bɛ jamana ka cakɛda baarakɛlaw nɔrɔ bila ni nin waleya ye donc an bɛ ɲininkali kɛ u sinsinnen don sariya sun jumɛn kan mun b'a daluya d'u ma k'u bɛ maa ba 15 ta ko ka baara ɲɔngirikɛla ninnu k'i b'olu nɔrɔ bila an bɛna kuma kɔnɔ an b'a ɲɛfɔ i ye ɲininkali dɔ kɛ Dr Danbɛlɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ ni mɔgɔ minnu bɛna ta k'u bɛna bɔ yɔrɔ jumɛn ye ayiwa gouvernement y'a yira u ka sɛbɛn dɔ kɔnɔna na ayiwa sɛbɛn min b'a yira k'a fɔ ko ninnu kan ka ta n'o bɔra ayiwa ministère dɔ yɔrɔ la ni ɲɛsinen don denmisɛnw ani farikolo ɲɛnajɛ kow ma ko a bɛna bɔ IFM ani NSUP de yɔrɔ la e ye faamuyali jumɛn ye wala o de ye kuma yɛrɛ koloma yɔrɔ ye ni gouvernement ye weleli kɛ k'a bɛna mɔgɔw ta k'u bila école karamɔgɔya la n ye weleli sɛbɛn in lajɛ i b'a ye k'a fɔ u ko mun ye école karamɔgɔya yɛrɛ kalan kɛ o bɛ n'olu de ta mun ye kalan kɛ ka denmisɛnninw na kalan u sanfɛ ta k'u bɛ n'olu de ta k'u bɛ se k'a dɔn mun taara retraite la mun bɛ lafiyɛnni na u bɛ se k'olu kelen kelenw wele k'o fara a kan ka mɔgɔ ba 15 in sɔrɔ n'i ye jateminɛ kɛ mun bɛ kalanko sira la n'i y'o jateminɛ i b'a dɔn k'a fɔ o mɔgɔ ninnu u tɛ sigilen ten a mɔgɔ dafalen sɔrɔ man di a mɔgɔw sigilen tɛ ten k'a fɔ an bɛ weleli ma kɔnɔ ni gouvernement ye weleli kɛ dɔrɔn an bɛ na donc an bɛ ɲininkali kɛ jumɛn na olu mɔgɔ ninnu u tun bɛ mun baara la parce que hali n'i ye kalan kɛ école karamɔgɔya kalan kɛ n'i ye san 2 kɛ i t'a kɛ n'i ye san 3 kɛ i t'a kɛ san 4 i t'a baara kɛ i bɛ gɛlɛya sɔrɔ n'i nana k'i bɛna a baara kɛ parce que i bɛ ɲina fɛn dɔ kɔ wa i hakili tɛ taa a baara hukumu kɔnɔ parce que i tɛ k'a baara kɛ maa bɛ se k'a fɔ baara dɔ kalan n'i m'a baara kɛ n'i welela k'i ka n'a baara kɛ i bɛ dɛmɛ de i bolo bɛ ladon a la dɔɔni dɔɔni nka a tɛ se ka kɛ ko k'e ka girin ka se k'o kɛ ka ɲa o ye o jate ye jate filanan mun b'a la n'a y'a sɔrɔ sisan école u bɛ mɔgɔ hakɛ mun nɔfɛ o mɔgɔ hakɛ ma dafa et que u k'a fɔ ko denmisɛnninw bɛ yen u ma école karamɔgɔya kalan kɛ mais u bɛ se ka école karamɔgɔya kɛ parce que n'i y'a jateminɛ an ka école karamɔgɔw la a caman bɛ yen u ma école karamɔgɔya kalan kɛ mais u taara ka bila école karamɔgɔya la mais mɔgɔw b'u la dɛmɛ dɔɔni dɔɔni n'o don o fana ye a damako ye parce que n'i ye mɔgɔw ta k'a fɔ diplôme dɔrɔn b'u bolo k'u kana école karamɔgɔya kɛ gɛlɛya dɔ b'o la o gɛlɛya o bɛɛ b'o dɔn tuma dɔw la n b'a misali ta dɔ ma k'a fɔ sisan i k'a fɔ ko jarakɛ dɔ ka na sisan ka na pikiri k'i den na mɔgɔ tɛ se k'o kɛ tɛ se ka wuli ka taa carré kɔnɔ ko n bɛ mɔgɔ dɔ ɲini a ka na pikiri k'i den na o bɛ cogo min na ka école karamɔgɔ dɔ ta ten k'a bila école karamɔgɔya la a n'o bɛɛ de bɛ da ɲɔgɔn na a furancɛ ye dɔn de ye dɔrɔn dɔn in tout de suite n'i ye médecin ta o bɛ se ka kɛ sababu ye ka mɔgɔ faga mais nin dɔ in fana bɛ mɔgɔ faga parce que a wagati bɛ janya de parce que denmisɛnninw kan ka dɔnniya fɛn fɛn kɛ u tɛna o dɔnniya sɔrɔ parce que ale t'o dɔn parce que école karamɔgɔya n bɛ se k'a fɔ k'a tɛ se ka karaba a karabali man ɲi parce que a karabali bɛ na gɛlɛya ye kalan taabolo la voilà. D'accord. Ayiwa Sulemani de y'a yira k'a fɔ ko ale ɲɛ tɛ o sariya la min bɛ o yamaruya ka ni école karamɔgɔ ninnu ta nin cogoya la nka est ce que ayiwa jamana fana kan wajibiyalen t'a kan ni kalan tɛ yen nɔ ka se ka walew sigi sen kan walasa kalan ka sabatiya. ok n ye n balimakɛ in ka kuma faamuya a b'i n'a fɔ sisan wajibi don jamana ɲɛmɔgɔw ma jamana servisiw bɛɛ ka baara kɛ ni gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na u ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ u ka gɛlɛya in kɛlɛ bon lafiya bɛ na cogo min na bɛɛ bɛ baara sɔrɔ cogo min na surtout école ko ka gɛlɛn kojugu donc ni école jɔra a bɛ n'a fɔ
jamana yɛrɛ jɔra quoi donc u kan ka fɛɛrɛ bɛɛ siri o fɛɛrɛ siri la n'i ye mɔgɔ 15,000 in jateminɛ a tɛ i n'a fɔ k'a fɔ u bɛna bila mɔgɔ ninnu nɔ na o tɛ ne ma da la o don parce que mɔgɔ ninnu école karamɔgɔ ninnu n'i y'a jateminɛ Mali ka depuis 2014 fo ka na san 2014 ka na bila san 2020 ɲinana o jate la sɛbɛn dɔ bɔra a bɛ san 5 bɔ sisan o sɛbɛn y'a jira k'a fɔ ko Mali kan ka école karamɔgɔ hakɛ dɔ ta san o san o de ye 15,000 in ye 15,000 hali ni ɲin tɛ ɲin kɛlɛ ni fɛn tɛ ko Mali école karamɔgɔ tɛ bɔli kɛ donc san o san maa 15,000 kan ka ta ka fara école karamɔgɔ minnu bɛ yen nɔ kan o kan ka daminɛ normalement depuis 2015 en fait depuis san 2015 o kun kan ka daminɛ o mɔgɔ 15,000 kan ka ta pour o kun ye mun ye ka école karamɔgɔw ciya u ka se ka denmisɛnninw na kalan ka ɲa bon donc mais n b'a dɔn k'a fɔ o ma kɛ kan ni ye mɔgɔ ninnu ka kuma sɛbɛnnen ye dɔrɔn k'a fɔ ko mɔgɔ 15,000 n hakili taara o gafe la o ye UNESCO ka gafe ye alors donc n man da la k'a fɔ ko nin mɔgɔ ninnu nali o bɛ se ka kɛ sababu ye ka mɔgɔ minnu bɛ kalan na déjà k'olu bila parce que u tɛ se k'u place ta u ka dɔgɔn kojugu an bɛ don min na bi école karamɔgɔ minnu bɛ grève la a bɛ jate minɛ i n'a fɔ 90,000 je sais pas comment maa 90,000 voilà maa 90,000 ɲɔgɔn voilà o ɲɔgɔn de bɛ grève la jate la alors n'u ye maa 15,000 ta donc gɛlɛya b'a la k'a fɔ k'olu ko olu place ta olu nɔrɔ bila maintenant jateminɛ la sira fila bɛ yen olu bɛ se ka lajɛ sira fɔlɔ ye mun ye école karamɔgɔ ninnu mun taara u bɛ bila école karamɔgɔ mun bɛ baara la déjà a bɛ bila olu kɔrɔ k'u dɛmɛ baara la u bɛ bila u sen fɛ kalo 6 k'a lajɛ n'u bɛ se ka kɛ école karamɔgɔ ye o bɛ se ka kɛ sababu ye ka école karamɔgɔw dɔ fara u ka jate kan o bɛ se ka kɛ sababu ye ka école yɛrɛ dɛmɛ mais n'a sɔrɔ hakiliya ye de k'u bila u nɔ na gɛlɛyaba de bɛna b'o la d'accord an da bɛ se o gɛlɛyaw ma sɔɔni ayiwa ko a wajibiyalen don jamana ɲɛmaaw fana kan ni gɛlɛya bɛ yɔrɔ min na jamana cakɛdaw la u ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ o la yali sariya to o nin wale in yamariya o yɔrɔ la wa tiɲɛ don baarabila ye hakɛ dɔ ye baarakɛla ma k'a ka hakɛ ɲini nka kɛta dɔ fana don a bolo n'a bɛ baarabila kɛ a ka baarabila kana dankari jamanaden wɛrɛ ka hakɛ la an b'a ye Danbɛlɛ ye kuma min fɔ k'a dafa a ye UNESCO ka gafe min fɔ ni bɛɛ y'a kalan jamana in kɔnɔ mais bɔgɔsi min tigɛ kɔni wuli o de ye ko denmisɛnnin 8,000,000 tun don a waati la gafe in bɛ ta waati min na jamanaden minnu bɛ kalansow kɔnɔ o bɛ jamanaden 8,700,000 nka a bɛ fɔ gafe kelen in kɔnɔ ko an bɛ se san 2020 ma waati min na ko o kalandenw bɛ se mɔgɔ 11,000,000 ma karamɔgɔ min b'an bolo bi a bɛ tali kɛ kalan karamɔgɔ 63,000 fo ka taa 65,000 la nka mun b'a to ni denmisɛnnin mɔgɔ 8,000,000 an bɛ kɔrɔlen fɔ dɛ n'i bɛ 11,000,000 fɔ sɛbɛn b'a fɔ de ko 15,000 ka ta karamɔgɔ la fo ka taa se karamɔgɔ 90,000 ma o 90,000 in an ka jamana ma deli ka tigɛ kɔni wuli k'o kalandenw ta donc ɲinan san 2020 école karamɔgɔ 90,000 de tun kan ka sɔrɔ Mali bolo mais an bɛ don min na i ko bi école karamɔgɔ 60,000 kɔ de bɛ yen ani 3 de bɛ yen fo 65,000 nka ka baara sariya bɛ jamana bolo fɛɛrɛ tun bɛ jamana bolo mun bɛ sariya kɔnɔ ka karamɔgɔw wajibiya u ka kalan kɛ ni baarabila ma ɲali k'a la ni bɛn ma k'a la sariya ye fanga bere di jamana marabagaw ma an b'a fɔ ma n t'a dɔn a bɛ fɔ cogo min na bamanankan na a bɛ fɔ ma ko réquisition ni baarabilalaw ma sɔn ka segin ka na baarakɛyɔrɔ la jamana bɛ se k'a sariya ta k'a fɔ ko n b'aw wajibiya ka na baara la parce que jamana baara ye fɛn dɔ ye mɔgɔw de bɛ ɲɔgɔn sanfɛ mɔgɔw ka hakɛw tɛ kelen ye i n'a fɔ mɔgɔw jɔyɔrɔw tɛ kelen ye mɔgɔw ka kɛtaw tɛ kelen ye nka jamana kelen bɛɛ de yamaruyalen don ka hali n'i ye baarabila kɛ k'i wajibiya i ka segin ka na baara ta a bɛ fɔ o ma ko réquisition
an b'a ye Sumeli Gobe Mayiga tun bɛ premier ministre la tuma na ni magistrats taara grève la waati dɔ kɛra a ye sɛbɛn a k'a bɛ sɛbɛn ta mun bɛ magistrats jagoya ka na baarakɛ la réquisition o ye sariya kɔnɔna ye nka o tɛ nin ye a ma tɛmɛ fɛ mun bɛ anw kan kamana na o ye fɛn saba ye n'i bɛ baarakɛla ta ka don jamana foroba baara la an b'a fɔ min ma ko fonctionnaire parce que an bɛ kuma fonctionnaire de kan yan contractuel ko kuma tɛ ka fɔ ministère de la fonction publique de bɛ olu tali kɛ nka an b'a ye komi fonction publique ye fila ye an bara jamana ta bɛ yen marabolo ta bɛ yen ministère de l'administration territoriale o yamaruyalen don ka marabolo ta nka o bɛɛ n'a ta direction nationale de la fonction publique des collectivités territoriales bɛ yen i n'a fɔ direction nationale des concours fana bɛ jamana in kɔnɔ nka ni volontaire ta ko kuma min bɛ ka fɔ fonction publique jɔyɔrɔ an m'a y'a la ministère de l'éducation jɔyɔrɔ an m'a y'a la direction nationale des concours an m'a y'a la direction nationale même de la fonction publique des collectivités territoriales an y'an to jɔyɔrɔ la administration territoriale yɛrɛ jɔyɔrɔ t'a kɔnɔ fo ministère de la jeunesse mun niyɔrɔ foyi tɛ ta jamana baarakɛla tali la o de bɛ wele ko ka jamana baarakɛla wɛrɛw ta ko k'o di jamana ma sariya sɔsɔ ma tɛmɛ a kan sariya sɔsɔ dan don an bɛ hakililajigin dɔ kɛ fana hali ni sɛbɛn in kɔnɔna na yirala fana k'a fɔ ko bolofara dɔ bɛ yen nɔ min ɲɛsinnen don volontaires ma k'olu de bɛ na nin volontaire ninnu ta o bɛ a faamuna an ye ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ volontaire ye cakɛda ye mun tenkunnen bɛ ministère de la jeunesse et des sports la tiɲɛ dɔ y'o ye nka volontariat kɔrɔ ye mun ye dɛmɛkɛla don kɛn yɛrɛ ye dɛmɛkɛla don a b'a fɔ cogo min na n bɛ n faso fɛ n jɛnna n'a ye n ka dɛmɛ n ka faso dɛmɛ olu bɛ bila yɔrɔw la o ka ca mɛ jamana ka baarakɛla nɔrɔ bila kuma tɛ o kuma tɛ sariya si kɔnɔ nka an k'a fɔ k'a jɛya mun ma fɔ mɔgɔw ye kunun an y'a fɔ tubabukan na yan an seginna ka sɔgɔmada ka ɲininkali k'a la o de ye k'a fɔ ko volontaire minnu filɛ nin ye sara t'u ye volontaire ninnu yɛrɛ fana sariya u encadré n'o ni sariya de ye sara t'u ye nka a yirala k'a fɔ ko sariya min bɛ volontariat yɛrɛ la mali volontariat sariya min bɛ yen a bɛ donbolo de k'u ye mun bɛ taa 12,000 kalo an jɛra k'o jate bɔ ɲɔgɔn fɛ sefa wari 12,000 de kan ka di a kelen-kelenna bɛɛ ma a jate kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko n'i ye sefa wari 12,000 di nin kelen-kelenna bɛɛ ma maa 15,000 ani 300 a bɛ bɛn 900,000 ani 18,000 de ma kalo o kalo nka n'i taara n'a ye fo kalo 5 la a bɛ bɛn n'i taara n'a ye fo kalo 6 la a bɛ bɛn 5,5 ani 500,000 ani 800,000 ne hakili la an ka sabali ɲɔgɔn ye ni jamana bɛ se ka 5,5 bɔ bi kalo 6 kalan kama k'o don n'a y'a kalo 5,5 bɔ k'a don école karamɔgɔ la sini sɔgɔma mankan in bɛ nɔgɔya ni kalo 6 o kalo 6 an bɛ 5,5 ni 500,000 ni 500,000 ni 800,000 don volontaire la san kelen ye miliyari joli ye miliyari 11 ani 16,000,000 jatidenw ka kɛnɛ bɛɛ k'a calculer 60,000 francs de bɛ di volontaire ma kalo o kalo volontaire 15,000 ni 300 bɛɛ k'a calculer i ka so i bɛ bɛn nin wari de ma donc ne b'a hakili la an bɛ yɔrɔ na komi bi na an ka sabali ɲɔgɔn ye ni sariya jamana baarakɛla fanga kalifalen bɛ minnu na k'u ka jamana baara olu kan ka jamana baara sariya de kɔnɔ sariya mun yamaruya ka fɛn o fɛn kɛ o man kan tɛ k'o ta ka jamanadenw sɛgɛrɛ parce que kɔlɔlɔ min b'a jukɔrɔ ye mun ye bɛɛ ɲɛjɔyɔrɔ ye jamana ɲɛmɔgɔ ye bɛɛ ɲɛjɔyɔrɔ ye jamana marabaga ye ni jamana marabaga ma sɔn ka sariya bonya in dun kɔrɔ ye de école karamɔgɔ ka baarabila in a degun bɛ bɛɛ kan nka baara in bilalen bɛ ka sababu kɛ ko jamana ye sariya dɔ ta sariyaso la o sariya in ma sɔɔni ayiwa an kun b'a fɛ ka mɔgɔ sɔrɔ min ye musakako dɔnbagana ye walasa a ka ayiwa nin ko jaabi nka n bɛ hakilila t'a la docteur Danbele a bɔra ka musaka min fɔ n'o bɛ tali kɛ ka taa fo sefa wari 5,000,000 ɲɔgɔnna ma a ka ca ni o ye ni kalo 6 kɔnɔna don o ladonni o wale la ani ayiwa école karamɔgɔw ka laɲini o donni o la juma in de bɛ sɔn ka nɔgɔya jamana ma kalanko ta fanfɛla la e yɛrɛ hakili la ayiwa ni kɔni ko nin kuma ka nɔgɔn n'a sɔrɔ 5,5 de bɛna don nin mɔgɔ ninnu na k'a sɔrɔ gouvernement tun kan ka 6,6 de bɔ pour que ka enseignant ninnu ka u dusu sumaya u ka kalan kɛ o jate ka nɔgɔn o kɔrɔ de k'a fɔ nafaba b'a la mun bɛ kalan na déjà olu ka kalan continue ka taa ni denmisɛnninw ye ayiwa san banni la o nafa de ka bon n bɛ fɛ ka n sinsin yɔrɔ 2 kan sisan yɔrɔ fɔlɔ ye mun ye an ka ekɔli sɛgɛnna kojugu a bɛ fɔ mun ma foroba ekɔli
an ye ko caman kɛ sɛgɛn caman a fanga yɛrɛ banna pewu ale foroba ekɔli in de dun bɛ se ka an ka denmisɛnninw fanba ta ani denmisɛnninw n'u somɔgɔw seba t'u ye n'i ye jateminɛ kɛ o b'a yira k'a fɔ ko an k'an sinsin pour que ekɔli karamɔgɔ ɲuman an k'o di ekɔli pibiliki ninnu ma an ka foroba ekɔli ninnu ma nafa jumɛn b'o la parce que n'i ye jateminɛ kɛ i b'a sɔrɔ jamana caman bɛ yen somɔgɔw bɛ ekɔlidenw dɛmɛ so somɔgɔw bɛ liburu ni gafe ninnu san k'a di denmisɛnninw ma wa gouvernement baarakɛlaw fana b'u dɛmɛ o dɛmɛ si tɛ yen an ka jamana kɔnɔ denmisɛnnin mana taa ekɔli la ardoise tableau maître de jɔyɔrɔ ka bon an fɛ yen an bɛ ka maître de jɔyɔrɔ dɔgɔya o de ye danger ye an b'a fɔ mun ma o ye koba de ye c'est à dire que san 10 san 20 an b'a ko y'an nɔfɛ an ka hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ kosɛbɛ k'a fɔ maître jɔyɔrɔ ka bon an ka ekɔli ko la kosɛbɛ ka tɛmɛ jamana caman kan parce que maître kelen dɔrɔn de bɛ se ka ko caman kɛ a dɛmɛbaga man ca alors donc o bɛ t'o jate fɛ mais jate wɛrɛ bɛ yen n'i ye mɔgɔw ta k'u bila ekɔli karamɔgɔya la a karabala quoi n y'a dɔn u b'o ko le 7 kalo tile 7 u bɛna a ko daminɛ kalo tile 17 voilà u bɛna a ko daminɛ bon n b'a yira n'i y'a ye k'a fɔ a bɛ kɛ ten i n'a fɔ a bɛ karabalen u bɛ fɛ k'u ta teliya teliya k'u bila baara la teliya teliya o fana o cɛ man ɲi ni jamakulu n'i y'u ta i ka kan k'u lasɔn hakili la ka kalan taabolo yir'u la parce que ekɔli karamɔgɔya ye ko fila ye denmisɛnnin dɔn b'a la fo ka denmisɛnnin dɔn denmisɛnnin ye mɔgɔ sugu jumɛn ye hakili jumɛn bɛ denmisɛnnin na a si bɛ san 12 la a si bɛ san 14 na san 15 a hakili bɛ n'a yɔrɔ jumɛn danfara jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ n'u ye san 7 fo o de ka dɔn nazaraw b'a fɔ o de ma psychologie de l'enfant bon ni i tɛ se ka ekɔli karamɔgɔya kɛ cogo si la k'a kɛ ka ɲa n'a y'a sɔrɔ i bɛ mɔgɔ mun na kalan i t'o dɔn bon n'i ye mɔgɔ ta mun ma ekɔli karamɔgɔya kalan kɛ a tɛ denmisɛnnin dɔn ka se o yɔrɔ ma o ye défaut ba ye o bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye kalan taabolo la filanan ye mun ye i bɛ mun yɛrɛ kalan f'i k'o fana dɔn e bɛ taa mun fɔ denmisɛnninw ɲɛ nin bɛ ten f'e yɛrɛ k'o dɔn i k'i ka programme dɔn i k'o dɔn i k'o programme dɔn donc o dun b'a jira k'a fɔ n'i ye hali mɔgɔ ta mun ye ekɔli karamɔgɔ ye i bɛ to waati de d'a ma a ka kalan taabolo don ka mun sɛbɛnnen don n'a kan ka kɛ k'olu faamuya a tɛ se ka kɛ karabako ye n'i y'a kɛ karabako ye dɔrɔn i n'a fɔ i b'i fɛ k'a tiɲɛ quoi i tɛ fɛ k'a dilan ka ɲa donc o ye hakililajigin ye ka taa jamanadenw ma ka taa gouvernement ma u k'u a kɛ dɔɔni dɔɔni ka nin mɔgɔ ninnu former ka ɲa k'u ka ekɔli karamɔgɔya yɛrɛ tin don u la parce que ekɔli karamɔgɔya fana ye tin de ye a tɛ se ka karaba dɔw bɛ se k'i pan sisan ka n'a don a la mais kalo 6 a tigi bɛ sɛgɛn a hakili ye mun ye n'olu ma sabati a ka laɲini ye mun ye n'olu ma sabati a bɛ kɛ ninnu ɲɔgɔnna ye o fana bɛ taa grève la comme on le dit a fana bɛ baarabila kɛ n'olu fana ye baarabila kɛ dɔwɛrɛw bɛ wele donc a bɛ n'a fɔ an bɛ munumunu kɔnɔ quoi an tɛ n'a ba kɔnɔ teliya la alors que mɔgɔ ka jateminɛ la ka sigi ka fɔ kɛ ka bɛn k'a la pour que a bɛ se ka ɲɛtaga sɔrɔ cogo min na voilà merci d'accord ayiwa ko sariya den 39 n'o ye article 39 k'o de kɛlen don gɛlɛya ye jamana ɲɛmaw o ni ekɔli karamɔgɔ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ e ye mun faamuya nin sariya ko ye yani ka o jaabi an bɛ perepétuelatigɛli kɛ parce que jamana in kɔnɔ kuma ka gɛlɛn ni min farati a b'i dun gɛlɛya fɔlɔ min b'an ka jamana kɔnɔ an yɛrɛ t'an ka jamana cakɛda baarakɛdenw da dɔn bɛɛ b'i ta de fɔ an bɛ hali ba 63 fɔ nin ye ekɔli karamɔgɔw dɔrɔn tɛ parce que komi n y'a fɔ fonction publique ye 2 y'an ka jamana kɔnɔ marabolo ka fonction publique n'an b'a fɔ fonction publique des collectivités o bɛ yen o de fonction publique des collectivités n'i ye a baarakɛla bɛɛ fara ɲɔgɔn kan fonctionnaire bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o de ye ba 63 ye nka n'i ye ekɔli karamɔgɔ compter a kɔnɔ an bɛ jate kɛ waati min na an famana ma nka a tun bɛ bɛn ekɔli karamɔgɔ ba 30 ani ba 6 36 000 de tun ye ekɔli karamɔgɔ ye sur les 63 000 ce qui fait que 50% déjà
o ye école karamɔgɔ ye collectivité ka yɔrɔ ye état yɛrɛ dun n'i y'o ka responsabilité ta an bɛ fama fana ma tuma min na o tun ye 58 000 fonctionnaires o de to kuma la bɛɛ lajɛlen n'i ye Mali fonctionnaire bɛɛ fara ɲɔgɔn kan collectivité fonctionnaire 63 000 nin fo 65 000 fonction publique d'état yɛrɛ fonctionnaire o yɛrɛ tɛ 60 000 bɔ i b'a ye kan tɛ 120 000 fonctionnaires bɔ Mali kɔnɔ alors que n'i y'an ka jamana kɛrɛfɛ jamanaw lajɛ olu ka fonction publique tɛmɛna 100 000 la mɛnna 120 000 200 000 yɛrɛ ko kuma bɛ fɔ dɔw la a cɛmana k'an ka sara lajɛ an bɛ UEMOA kɔnɔ an m'a fɔ ko jamana tɛ gɛlɛya kɔnɔ nka o de y'a to u kana bɛɛ ɲangi cogo kelen na k'an ka jamana ye UEMOA kɔnɔna na sɔrɔ bɛ jamana mun ye jamana segin na anw bɛ jɔyɔrɔ 3nan dilan kɛlɛ b'an bɛɛ dɛ kɛlɛ o n'a bɛɛ ta an bɛ sɔrɔ jɔyɔrɔ 3nan dilan ni jamana segin kɔnɔna na nka n'i ye saraw da ɲɔgɔn na ko da ɲɔgɔn ma a bɛ na ni tiɲɛni ye i b'a ye anw de fana ka sara ka dɔgɔ ni bɛɛ ye a jamana segin u ka jamana kelen fɔ an ye ni jamana segin kɔnɔ UEMOA la Mali école karamɔgɔ ka sara ka ca ni mun jamana mun ta ye a tɛ yen nɔ en tout cas a man ca Niger mun ka sɔrɔ ka dɔgɔ ni bɛɛ ta ye an t'a la an jate olu fɛ an yɛrɛ mun bɛ sanfɛ kalanso la sarako kuma an ka sabali quoi mɔgɔw tɛ mɔgɔw sara de dɔn an ɲɛ bɛ sara mun na k'a fɔ o tɛ école karamɔgɔ sara ye an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sara dɔn Mali sara ko dogolen tɛ bɛɛ ka sara fɔ bɛɛ b'a dɔn sara ye joli ye ni bɛɛ y'o dɔn don min na a bɛ faamu n'o ka sɔrɔ école karamɔgɔ bɛ se k'a ka danbe a ka hɔrɔnya k'o to a bolo ka kalan kɛ ka se a dan na tiɲɛ don karamɔgɔya i bɛ na dɔnni de di denmisɛnninw ma i ma na fɛn ɲini na nka i bɛ fɛn ni fitinin min sɔrɔ a ka se k'i labalo k'i furakɛ k'i ka danbe n'i ka hɔrɔnya to a nɔ na sara m'an bolo an ma da la mais jamana ka gɛlɛya an t'an da don o bɛɛ la donc n bɛ segin ka na sariya kuma dilan sariya ko kuma min bɛ ka fɔ an fɛ jamana gɛlɛya donnen ani karamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ jamana yɛrɛ ye sariya sun de ta ka école karamɔgɔw bɔ foroba cakɛda sariya sunba kisɛ kɔnɔ statut général kɔnɔ ka u yɛrɛ ka statut d'u ma u yɛrɛ ma damana statut d'u ma nka fili bɛ yɔrɔ min na n'i ma bɔ jamana ka statut général la k'i yɛrɛ dangana statut k'i yɛrɛ ye i bɛ sɔrɔ min ko kɔnɔ i t'o sɔrɔ statut b'a kɔnɔ a ka kan statut b'a kana sɔrɔ n'i fana o fana dir'olu ma i man kan tɛ k'i ɲɛ bɔ o la nka jamana sariya sun tacogo de man ɲa u ye sariyaw ta k'a fɔ a y'aw fara ka bɔ statut général la nka statut général mana hakɛ o hakɛ sɔrɔ an b'a hakɛ di aw ma article 39 in y'o de article 39 in b'a fɔ de ko aw bɔra statut général la nka statut général mana hakɛ o hakɛ sɔrɔ sira fɛ o hakɛ in fana bɛ di aw ma ka tila tuguni hakɛ kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛ bi aw ye mais sariya de y'a fɔ an bɛ statut général mana hakɛ o hakɛ sɔrɔ a hakɛ fana bɛ di aw ma ni hakɛ statut général ye hakɛ sɔrɔ 20% sɔrɔla ka fara a ka sara kan komi aw sariya tatɔ a dɔnbaganaw kuma ɲininka dɔnbaganaw bɛ yen aw da to an b'an yɛrɛ nin ka jamana in bɛ baara cogo di an tɛ kuma caman an tɛ don o kɔnɔ nka an bɛ kuma jɛsi ne dɔnbagaw bɛ yen nka an t'a dɔn ni ka kɛlɛ fitinɛ faga joona don kama don wa lakɔlɔsibaliya don wa mun b'a to u b'a kɛ an t'o dɔn nka sariya sun de taara sariya sun dun mana ta jamana kɔnɔ an yɛrɛ ka jamana ɲɛmɔgɔ ko maa si tɛ sariya sanfɛ ni maa tɛ sariya sanfɛ ni jamana sariya so assemblée nationale ye sariya ta k'a fɔ ko article 39 nin b'a yamaruya k'a ŋaniya k'a fɔ ko école karamɔgɔw ni UNTM ye dɛmɛ mun ɲini ka se statut général ma k'u n'a ka kan a ka kan jamana marabaaw fana ka sariya bonya ni jamana marabaaw ma sariya bonya ni an ye kuma in kunna hali bi nin yɔrɔ in de don anw bɛ gɛlɛya kɔnɔ kɛlɛ bɛ kɔrɔnyan fan fɛ kɛlɛ bɛ cɛmancɛ la kɛlɛ in kunba n'a jubaju ye jamana in sariya sɔsɔ de jamana marabaaw de man kan tɛ ka sɔn jamana sariya sɔsɔli ma jamanaden bɛ sariya sɔsɔ n'a y'a sɔsɔ ni ɲangili bere min ka kan o bɛ d'a kun nka ni jamana marabaaw ye jamana sariya sɔsɔ jɔn tigɛkolo bɛna taa se jɔn na bilen ko ka sariya bonya o de y'a to an bɛ segin kuma in kan an ka kuma dɔn an karamɔgɔ kɔrɔlen dɔ bɛ yen Usumani Si yɛrɛ a ko n'i bɛ rébellion ko ma fɔ Mali kɔnɔ ko mɔgɔw bɛ kɔrɔn de ye ko ka cɛmancɛ ko ka sɔrɔ ko n'i nana Bamakɔ rébellion yɛrɛ bɛ Bamakɔ de Bamakɔ ka si tɛ fɛn bonya ko n'i ye jamanadenw yɛrɛ lajɛ Bamakɔ kɔnɔna na i bɛ ɲininkali tɛnku yɛrɛ la yala marabaga bɛ jamana la wa nin bɛɛ ye sariya sɔsɔ de ye ni ne y'a dɔn ko ne marabaga tɛ sariya bonya ne fana b'a fɔ ko n tɛ sariya bonya wa ne ko ne ma ko ne ka sariya bonya n b'a f'i ye ko n t'a bonya donc a bɛ na ni gɛlɛya wɛrɛ ye gɛlɛya mun Ala k'an kisi a ma o de y'a to an b'a fɔ hali bi jamana marabaaw ka sabali nin tɛ gɛlɛya ye ko gɛlɛya min bɛna se wolofɔ nin bɛɛ ma anw kalanna karamɔgɔ min fɛ u ma sa u bɛ balo de an ka école karamɔgɔbaw bɛ yen minnu y'u si kɛ nin kalansen b'an bolo olu de y'a dama an ka professeur hali n'olu bɛ retraite la Djibondin a b'an ka école la
a ma sa. Donc article an bɛ segin a kan sɔɔni ka da kan n bɛ fɛ ka nin yɔrɔnin dɔrɔn latɛmɛ n bɛ nin yɔrɔ latigɛ ye n'i y'a latɛmɛ i b'a faamu quoi c'est que an ka karamɔgɔw bɛ yen mun sa professeur Djibonde a bɛ école kɔnɔ a ye jamanaden baden kalan a ma sa a bɛ balolen Amadou Keita ale tun ye ENA directeur kɔrɔ ye a bɛ jamana in kɔnɔ a bɛ yan Jire ye an ka recteur u bɛ yan u kana anw wele an ye denmisɛnninw de ye nka an minnu y'anw fana kalan olu fana bɛ kalanso in kɔnɔ munna u t'u wele ka kuma galama sɛmɛ ɲininikɛlaw ni karamɔgɔbaw la u ka kuma u k'u bilasira parce que ko in bɛ yen de ni sigikafɔ ye damu ye u ka ladilikan mɛn u ka bilasiralikan mɛn u kana anw lamɛn an ye denmisɛnnin ye nka u ka taa an ka karamɔgɔw yɛrɛ nɔfɛ u ka kuma an ka san ayiwa nin ko in bɛɛ lajɛlen kɔlɔlɔ ye jumɛn in de ye denmisɛnninw kan wala Ture i ni ce nin kɔlɔlɔ ka bon denmisɛnninw kan nin ye fɛn ye n'i y'a jateminɛ denmisɛnninw bɛ kalan na bi sini u tɛ kalan kɛ sinikɛnɛ u tɛ kalan kɛ sinikɛnɛ u bɛ na o kalan o conséquence ka bon denmisɛnninw kan dɛ a tɛ a to u ka dɔnniyaw fara fara ɲɔgɔn kan parce que dɔnniyaw tɛ yɛrɛgɛlen ye dɔnniyaw kan ka fara fara ɲɔgɔn kan waati de dɔw kɔnɔ n'o waati kɛra dɔ ɲɛ sisan i bɛ dɔgɔkun kelen kɛ i tɛ kalan kɛ i ye mun kalan i bɛ ɲinɛ o kɔ ni kura nana i tɛna se k'o faamuya donc a kɔlɔlɔ ka bon kojugu denmisɛnninw ka kalan taabolo la c'est o de b'a to an bɛ ɲɛmɔgɔw deli an bɛ syndicat mɔgɔw deli u ka hinɛ école la école sɛgɛnna kojugu école publique foroba école u k'u bolo fara ɲɔgɔn kan pour que denmisɛnnin ninnu ka siniɲɛsigi o jamana yɛrɛ ka siniɲɛsigi dulonnen do de la u k'u bolo fara ɲɔgɔn kan ka denmisɛnninw lajɛ bɛɛ ka ɲinɛ i yɛrɛ ka hakilinata kɔ ka denmisɛnnin lajɛ ka sini lajɛ ka Mali sini lajɛ parce que i bɛ jateminɛ kɛ jamana a bɛ san 20 bɔ Mali kalandenw tun ka ɲi n'an taara Côte d'Ivoire n'an taara Sénégal n'an taara Gabon u b'a fɔ ko an ka kalandenw ka ɲi ayiwa dɔw ɲɛmɔgɔw de y'o dilan ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yan bi olu y'o de ye olu fana kan k'i jilaja pour que sini a ka fɔ ko Mali ekɔlidenw ka ɲi u bɛ dɔnniya sɔrɔ kalan ka ɲi mais n'a kɛra k'a fɔ a bɛɛ tiɲɛna a bɛ lebu don jamana tagabolo la mais n bɛ fɛ ka yɔrɔnin fitinin fara n balimakɛ ta kan parce que tuma dɔw la a bɛ fɔ ko statut particulier ko fonction publique foroba baarala min bɛ foroba kɔnɔ a baarala ka ca mais bɛɛ n'i ka baara sira don baara sira kɛli o de y'a jira syndicat la k'a fɔ ko ne ka baara in a bɛ nin sira mun kan nafa dɔ kan ka sɔrɔ o la pour que n ka se ka n ka baara kɛ ka ɲa n bɛ misali ta école karamɔgɔw kan n'a fɔra sisan k'i ye école karamɔgɔ ye ni livre sɔngɔ ma d'i ma i ka sara a kan ne ni dɔ bɛ yen o tɛ e kan ka livre san e kan ka gafe san tout temps pour que k'i ka dɔnniya kurakuraya pour que i ka se ka denmisɛnninw la faamuya dɔnniya kuraw la donc n'a fɔra ko o de ye statut ye o de bɛ fara e ta kan parce que e ka baara taabolo de b'o la mais o man kan ka kɛ sababu ye k'a fɔ ko ni dɔ fara tɔw ta kan k'o tɛ fara e ta kan parce que i n'u ka kan o la mais spécifiquement fɛn dɔ b'e ta la o de bɛ sara i ma à part parce que je sais pas ma dɔ fɔ n bɛ ka se k'a fɔ bamanankan na ka ɲa donc o ye n ye livre fɔ mais baaramisɛnnin caman bɛ yen o bɛ fara école karamɔgɔw ka sɔrɔ kan parce que o b'a to u b'u ka baara kɛ ka ɲa o b'a kɛ u ka kalan tɛna kɛ kalan kɔrɔlen ye u b'a kurakuraya chaque année u bɛ se ka fɛn dɔ kɛ maintenant n'o bɔra yen dɔrɔn a bɛ i n'a fɔ sisan u tɛna o kɛ denmisɛnninw de bɛna o kɔlɔlɔ sɔrɔ parce que denmisɛnninw tɛna o faamuyali sɔrɔ donc o de y'a to statut particulier ani statut général de la fonction publique u bɛ se ka fonctionner ɲɔgɔn fɛ parce que baara bɛɛ n'a taabolo don voilà. Mais est-ce que école karamɔgɔ falen ye san camancɛ la a kɔlɔlɔ dɔ tɛ denmisɛnninw fana kan o kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ n kun da bɛna s'o ma waati dɔ la k'a fɔ ko école karamɔgɔ man ka falen san kɔnɔ parce que n'i ye a jateminɛ sisan école karamɔgɔ bana écoledenw ta kalan daminɛ na u bɛ deli ɲɔgɔn na u bɛ ɲɔgɔn faamuya ni san sera cɛmancɛ la n'i y'a ale bɔ yen ka na ni dɔwɛrɛ ye bon mun n'ale ye ɲɔgɔn faamuya olu bɛɛ bɛ segin kɔ jateminɛ bɛɛ y'a jira k'a fɔ u bɛ segin kɔ mun yɛrɛ ka ɲi denmisɛnninw ni école karamɔgɔ mun ye ɲɔgɔn faamu première année la classe fɔlɔ la a n'olu ka taga deuxième année la a n'olu ka taa troisième année la dɔnnibaga caman b'a fɔ
k'o de ka fisa denmisɛnninw ma u bɛ deli ɲɔgɔn na u bɛ ɲɔgɔn ka gɛlɛyaw dɔn i b'a dɔn ko nin ekɔliden ka gɛlɛya ye nin de ye donc i b'a dɛmɛ k'o gɛlɛya nɔgɔya ma k'o furakɛ bon n'a kɛra dɔ ye k'a fɔ dɔ bɛna bi sini dɔ bɛna sinikɛnɛ dɔ bɛna an b'a fɔ mun ma ko continuité o de bɛ tiɲɛ a tɛna kɛ ka da ɲɔgɔn da la parce que kalan ye da ɲɔgɔn da la de ye toden don i b'a ta dɔ bɛ bɔ mais ni i y'o tigɛ dɔrɔn i ye gɛlɛya se denmisɛnninw ma surtout denmisɛnninw mun hakili ma dayɛlɛ ka se o ma i ye gɛlɛya ba lase u ma a bɛ se ka kɛ sababu ye kalan nɛgɛ bɛ b'u la a bɛ se ka kɛ sababu ye u ka gɛlɛya b'a to u tɛna moyen sɔrɔ ka taa ɲɛfɛ voilà donc a kɔlɔlɔ ka ca denmisɛnninw ma kosɛbɛ ayiwa ni article 39 min kɛlen don gɛlɛya ye nin wale in na segin kɔ bɛ se ka y'a ko la wa ayiwa an da bɛ fana se o ma an y'a fɔ kuma kɔnɔ ka caya n ko bolo min ye si don mɔn na a bolo kelen b'a bɔ n'i ye danfara sɛbɛn ta sariya ta i kama i ka baara danbele y'a fɔ tiɲɛ a gɛlɛya de b'a kofɔ ekɔlikaramɔgɔ tɛ baarakɛla gansan ye mali fonctionnaire bɛɛ la a bɛɛ ta ekɔlikaramɔgɔ bɛ jɔda min na n'i y'a bɔ minɛn kɔnɔ i bɛ jamana segin kɔ de kuma fɔ parce que an bɛ jamana taaɲɛli ye cogo min na o ye ɲinini ye ɲinini dun kalan de b'a lase mɔgɔ ma an bɛ mun fɔ ko recherche n'an ma kalansen ɲuman don an ka denmisɛnninw senkɔrɔ u bɛna kalan jolen jumɛn sɔrɔ ko sini kulu bɛna ɲinini kɛ ka jamana in bɔ dingɛ kɔnɔ innovation ko kuma min bɛ fɔ an da don o don i y'a ye i bɛ innovation kɛ i ye dɔ de dɔn ka don i kun lakuralen ni fɛnw i bɛ dɔ de dɔn donc recherche ni innovation yɛrɛ kɛlen don sababu fɛn ye an ka jamana kɔnɔ kalanbagaw yɛrɛ minnu marabagaw yɛrɛ hakili t'o la bilen ko fɛn don donc kana segin ka na kuma in ma an b'a ye k'a fɔ danbele ka kuma don an ka hinɛ jamana in na dɔɔni ko o ko b'an bara bi hakɛ dafabaliya don mɔgɔw bɛ ɲina ko jamana camancɛ fɛ kalansow datugulen don jamana kɔrɔyan fan fɛ kalansow datugulen don denmisɛnnin ba yirika bɛ mali in kɔnɔ bi minnu ma taa minnu tɛ taa kalanyɔrɔ la munna volontaires ma ɲini k'u recruter yen kama gɛlɛya in na o fana tun bɛ se ka kɛ ɲininkali dɔ ye mun de la kalanso tɛ yɔrɔ min na a fɛ karamɔgɔw tɛ yɔrɔ min na volontaire ma taga ye nka an tɛ na don o bɛɛ kɔnɔ parce que u bɛna fɔ ko an bɛ polémique de la an kana polémique an ka to sariya kɔnɔ anw bɛ mun dɔn sariya la jamana marabaga tɛ se ka waleya si da ŋaniya si siri ŋaniya ni waleya mun tɛnkunen tɛ sariya kisɛ dɔ la an b'a fɔ ma n'a ye ko o ko kɛ ka sɔrɔ a tɛ sariya kɔnɔ sariya m'a fɔ a ye fu kɛ kisɛ ta o la a bɛ fɔ ko la théorie de l'acte inexistant o de tun y'a fɔ sariya sun jɔn bɛ yen bi ni premier ministre b'i sigi o kan ka nin kuma fɔ anw yɛrɛ bolo premier ministre tun tɛ nin kuma fɔbaga ye ministre est-ce que u bɛ se ka sigankɔ yɔrɔ min ye a fɔra bi n'a ye bɛɛ bila i ka hakɛ minɛn kɔnɔ n'a bolo musakako don loi in a bɛ se ka bila ka segin ka taa assemblée na pour que k'a modifier ka nin disposition minnu b'a kɔnɔ n'a ka n'o gɛlɛya ye k'olu bɔ a kɔnɔ nka tant que a ma segin ka taa assemblée la wa hali o fana bɛn ka k'o la dɛ bɛn ka k'o la danbele filɛ k'a f'i ye cogo min na statut général ni statut particulier tɛ ɲɔgɔn kɛlɛ dɛ bɛn ka k'o la karamɔgɔ ka jɔn n'a ye k'a ko awɔ an sɔnna aw y'a bɔ an kun aw de y'a hakɛ di an ma a y'a hakɛ bɔ an kun n'o ma sɔn a ma assemblée fana tɛ se ka taa loi voter parce que wasabulon kɔnɔ mɔgɔw fana bɛ jamanadenw de ye gouvernement ka baarakɛlaw tɛ dɛ jamanadenw ka kuma lase de don an bɛ nɔrɔ bila o kuma na est ce que jamana sariya a b'a yamariya k'a fɔ ko école karamɔgɔ ninnu minnu bɛ baara jɔ la grève la k'u bɛ se ka labila wa k'u bɛ se ka gɛn o de t'o fɔra a tɛ se premier ministre tɛ se wa maa wɛrɛ tɛ se labilali sariya de b'a la k'a fɔ k'i bɛ fɔ n y'o fɔ kɛnyɛrɛye ye baarakɛla o bɛ licencié de mais jamana foroba cakɛla o bɛ radié de i bɛ radié ka da sababu minnu kan o sababu dɔnnen don o nin sababu nin to kɔnɔ ni grève in kɔni to sababuya la ko min b'a to k'i bɛ se k'u radié u ye ko kɛ ko min tɛ bɛn sariya kɔnɔ de wa o tɛ yan sariya b'a fɔ u bɛ se ka grève kɛ sariya b'a fɔ fana ko n'i y'o ye grève la fana jamana de ma jɔ a ka jɔdayɔrɔ dɔ la donc k'a fɔ k'i b'u gɛn o baara la premier ministre tɛ se wa ministre de la fonction publique de tun kan ka nin kuma nin fɔ an tun ma dara ko premier ministre kan ka nin discours fɔ ministre de la fonction publique de tun kan ka nin kuma nin fɔ d'accord nin ko in na est ce que écoleden somɔgɔw ani jamanaden tɔw bɛɛ lajɛlen ma ɲin'u jɔyɔrɔ kɔ nin ko la wa turekɛ ye tiɲɛ fɔ yɔrɔ la o yɔrɔ kɔni la o de ye ne yɛrɛ ni tɔɔrɔ yɔrɔ ye i b'a dɔn salon ekɔli denw bɔra ekɔli ma kɛ salon an bɛ se k'a kuma lasurunya o la mɔgɔ si ma wuli n bɛ mun ma o ye ekɔliden somɔgɔw de ye a bɛ se ka kɛ association bɛ créer ko parents d'élèves ka association bɛ yen
ekɔlidenw yɛrɛ ka association bɛ yen mais école ko bɛ tɛmɛ o la quoi école ko ye bɛɛ ka ko de ye parce que bɛɛ ka den de bɛ école la bon wolobaw ni ayiwa denmisɛnnin somɔgɔw n'an bɛɛ farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ a y'an ka école ko ɲɛnabɔ parce que obligation de don denmisɛnninw fana ka taa école la o y'u ka droit de ye n'a fɔra ko droit o bɛ ka lagosi an bɛɛ sigilen bɛ k'an bolo da ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko ayiwa ni y'a kɛra cogo min na bon ne bolo o de y'a dimi yɔrɔ yɛrɛ ye o kɔni o dimi bɛ école karamɔgɔ la ni en tant que enseignant ni n y'o miiri o ma o dimi bɛ n na an bɛɛ de kan ka fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ bon an ka solution sɔrɔ nin problème na a kana kɛ salon ɲɔgɔnna ye salon déjà ko caman tiɲɛna ɲinan ni ɲinan faral'o kan san wɛrɛ ka far'o kan école bɛ sɛgɛn dɛ an ka denmisɛnninw ka sini ɲɛsigi jɔrɔ bɛ mɔgɔ minɛ kosɛbɛ. donc sirannen don gɛlɛya wɛrɛ kɔrɔ ko ni volontaire ninnu taara kalo 6 in kɔnɔna na ni kalo 6 in banna n'a fɔra k'u bɛna labila k'a bɛ se ka kɛ u bɛna fɔ u tɛ sɔn. u tɛ sɔn o kɔni histoire b'a jira k'a fɔ a kɛra fan o fan parce que nin t'a fɔlɔ ye ka kɛ diɲɛ na bon na volontaire taara yɔrɔ dɔw la mais u bɛɛ labanna ka don u fana b'a jira de k'a fɔ ayiwa sariya la parce que u ye kalo 6 de fɔ mais kalo 6 in t'a bannen o donc u bɛ tila k'a renouveler de donc je crois que o fana y'a dama problème ye a bɛ na ale dɔɔni dɔɔni mais normalement gouvernement kan ka se k'u ta n'a y'a sɔrɔ u formelen don ka ɲa k'u fara tɔ ninnu kan a tɛ hali a bɔ parce que il faut que mɔgɔw k'o faamuya hali ni 15,000 ni 300 in taara problème enseignant mun b'an fɛ yen a t'a dafa. ka faro fana kan musaka ko dɔnbagana ma se kɛnɛ kan nka n b'a ɲininkali tɛ n na ka da kan i yɛrɛ ye école karamɔgɔ ye u bɛ ka musaka min fɔ hali n'a kɛra 12,000 ye yali o bɛ se ka ni école karamɔgɔ ninnu bila ka baara ɲuman kɛ wa. école karamɔgɔ ninnu tɛ se ka baara kɛ n'a sɔrɔ école karamɔgɔ yɛrɛ don parce que école karamɔgɔ yɛrɛ mun y'a kalan kɛ k'a dɔnniya b'a la n'o yɛrɛ don 12,000 tɛ se ka kɛ k'o sara k'o bɛ se ka baara kɛ ka baara lase yɔrɔ dɔ ma k'a latɛmɛ a tɛ se parce que école karamɔgɔya ye exigence mun b'a la gɛlɛya ni fɛn mun b'a la an bɛ don min na ko bi ne ka jate la 12,000 tɛ se ka kɛ mais u bɛ se ka don a la soit u tɛ école karamɔgɔ ye u bɛ se ka diplôme dɔ wɛrɛ b'u bolo ou bien fɛn wɛrɛ b'u bolo u bɛ se ka don n'o sira ye bon mais n'u donna a tɛ dan o ma u bɛ wɛrɛli u bɛ ɲininkali kɛ u bɛ fɛn wɛrɛ ɲini a kɔnɔ olu fana bɛ sɔn ka grève wɛrɛ kɛ voilà ayiwa a kɛ siranya yɔrɔ ye ayiwa walasa ka jaabi sɔrɔ nin na Facebook kan Paul Tembeli ale y'a jira k'a fɔ k'a jaabi bɛ se ka kɛ min ye o ye député Bulon ale ka sariya ta k'a jira k'a fɔ ko maa tɛ kɛ ministre ye Mali la ni den ale tɛ ayiwa foroba kalanso la maa tɛ kɛ jamana ɲɛmaa fana ye k'a sɔrɔ i denw olu tɛ foroba kalanso la e ye faamuyali jumɛn sɔrɔ. jamana gɛlɛya sera waati ma bi a ka kan an ka miiri n'o fɛɛrɛ sugu la tiɲɛ don jamana ye kalanso école publique kɛ jamana ye privé fana kɛ nka n'o kɛra wajibi tɛ k'i ka taa jamana nɔfɛ baara kɛ nka n'i bɛ privé la taa i den tɔgɔ sɛbɛn privé la n'i bɛ kɛ n yɛrɛ ye t'i den tɔgɔ mais maa o maa n'i kɔni y'a ŋaniya k'i b'a fɛ ka baara kɛ jamana ye k'i b'a fɛ k'i yɛrɛ di jamana in de baarali ma i kɛra président i kɛra ministre i kɛra directeur i kɛra fɛn o fɛn wajibi don fana jamana kanu ni jamana kanu kama don i k'i kaw den ta i k'a don jamana foroba ye cakɛ la ne bɛ ekɔlidenya kɛ don min na an ni ministre denw ye kalan kɛ yan an ni cour suprême président denw ye kalan kɛ nka mun na bi kalansoba la an bɛɛ ye école ENA in kɛ foroba kalanso la mais mun na bi maa si den tɛ foroba kalanso la an hakili la bi jamana marabaga minnu kan ka jamana bɔ ni tiɲɛ kɔnɔ n'olu denw tɛ foroba kalanso la a ka gɛlɛ u ka foroba kalanso gɛlɛya dɔn. kumakan laban aw bɛɛ ye weleweleda jumɛn b'aw bolo ka ɲɛsin école karamɔgɔw jamana ɲɛmaw jamana den bɛɛ lajɛlen ma nin ko in na. weleweleda tɛ fila ye ne bɛ to n ka sariya kɔ jamana marabaaw fɔlɔ ka sariya bonya jamana marabaaw fɔlɔ ka sariya waleya o la a bɛ nɔgɔya a bɛɛ ma ka jamanadenw koron k'u bila sariya bonya kɔnɔ. weleweleda voilà an ka weleli ye kuma kelen dɔrɔn de ye an k'an janto école la foroba école an bɛɛ k'an fara ɲɔgɔn kan ka barika d'a ma jamana ka hɛrɛ b'o de la. d'accord wa ala ka fɛɛrɛ ɲuman sɔrɔ nin ko in na jamanaden bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ kama nin kun ye studio tamani ani programme d'engagement civique PEC olu ka jɛ ka baara ye jamukan ye an ka wele bilala maa fila ma docteur Morikɛ Danbele ale ye pédagogue ye école karamɔgɔ don jamana sanfɛ kalansoba la Suleiman De ale ye kiiri dɔnbagana ye ale fana bɛ ye école karamɔgɔ ye jamana kalansoba la an bɛ foli lase an ka ayiwa nɛgɛ karafe juru labɛnba ani jaw labɛnba ma n'o ye ayiwa Peting Jara
ani Mamadi Keita ne yɛrɛ ye Muhammadu Touré aw kan bɛ sini sigikafoba kɛnɛ wɛrɛ kan. Le Grand Dialogue. Sigikafoba. Edouani wa makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chaîne Beri. Halid Mauni. Chaîne Beri.